If this is your power. Alléluia. Alléluia. Nous vivons longtemps le Christ, mais nous avons le affaire Maou Jehovah Dipokle Aniba Ola Neyiro le Agboso Soma. Eye mo gbogbo enji do sire kake eye mo dugberoda fi oji fi apa agbadamo no to kata eye magada pe na mawu de nye usofo te kuya o klima fa agbeta eye magada pe na mawu de usofo agbabo ni face fa agbeta ela bo wo to ma no me a ni mo was be akpom le te kuya wala be yo yata mawu pa mo no ve papule ye ko na ti fa ne no pa gbeji Jehovah na ku gbobla le jino no wado nusa le Yesu Kristo pen koma o rade ravi alo Kristo to de ke gale sen konye ga usaji amawo yiro amaya yire ne ganye wale be ya le Yesu Kristo pen koma etile jom dikanye ya alo wotro ya aya eto afika na le hafi ne se nyegbe yeta amagble ne mado manyibe madu chakume alo Owo salada de na yemedu alo egbenyi memeda bena medu loto samtayo wakake ejileton ala be nyamawu jagawo amlimanu adelewo agbeme hallelujah yata ndikani ya mawu ne yira ogbogbodo bena egalese wo suwola pegbe walebe ya be mawu gatibe ya choncho kanal nu do onwade ikeji ya to agblonya de wo agbeme yata Jehovah mawu ne yira gbogbo de le agbososome amen nu dikanye ya alo tro ya ni le ja pompo kuda tanya denti eye le ke tanya enye nu tinya de eye kenye plomi nya le ngongo ko ya manwie eye enu sugbo bere le ke nu tinya ma voni pa plomi ja wo doku de enu ma verenti ko le tanya e kenti domi ja wona tanya ele blona mi be connaître Jésus au-delà de ce qu'il fait. Abubo Jesse Christo, so wonu ika wo mo le na le pofifia. Alléluia. Abubo Jesse Christo, so wonu ika wo mo le na le pofifia. Alléluia. A Jesse Christo, so nous kabelo connaître Jésus au-delà de ce qu'il fait. Abubo Jesse Christo, ma wu yira ndekanya. Eye mi de le ka batanya do golle nu til nya de kana le Yohane safa gbale ta mo wi le ka tu pupu gba verset popo blan vo enea nu ti nya de le te boma ni me ja pom cho nu ti nya katantio ala ba enya gede o le te poya mo gblo no don ko wenye kulomi ja o doku de enu am 20 ko le tanya ya ma eye fio ka mi o le ja sa kwa to do le nu ti nya menye Nyakpo Yohane safa gbanle etama wi de ke nya hlecho gbogbe bla vo de ke va sere bla vo to nya tikpo ahle bla vo ne bla to vo ne nya ga tikpo ahle bla to vo adrecha ida gbogbe bla ne ta ma une yiro gbogbo de lele ka batanya me a do pe gban to mi le jawo to ku de la foi mi ja odoku do khosenchi do po vogo mi ja odoku de ado to maupanya nu ka maupanya gbolono awodo ti sirka nu ike gbolo maupanya le aja gbagba awodo ti atro de maupanya nti enu maka sirka ke o ma afunupo alo o ma ke dikudanchi awodo ti sirka amen mawu yira gbogbo de nu dikanye ya nyokata mi nye kulibena le nu tinye ya me ya oyona nutu adabe Lazaro eye dada alo no via wenye Maria pakple Mata eye adukame nutinya le dolea Biblia namye nyabena nuka Yesu Kristo yide te fama dun ko vai voke bayi te fama Biblia namnya ba utibena yonga yo fukba Yesu na waku Ojibe yowa agble Yesu be ministera oji oduvlu Yesu aye odogojo le drama vola mawu be du kwisi no me ye ba amlimato nyenye me a eti gbo na nka Lazarus na jedo no waku aleba Yesu bagugbo atroba be fofola ba nka ba de ibon ti kokko de go be na mu na kwese be na nka ya ye do Yesu Kristo do data e de mo be Lazarus be dolele a ekbre de kuma
alaba mawu ba ko ifen konchi bena wa desi bena yenye nusaw katato nyemanya fike o de wa de golo eye nyemanya nui taole di boyo boka ken ye ko be Jehova ba silema blona be de kenele wakati wala be ale senkonye be Jehova ba silema lo amen mawu yiro gbogbo de eye le jakplomi nya gade nya pe mawu nya pe do pe gbanto ayi kele pompo kuda ko senti la foi Hose nyokata nyenye kulube nenye be nye olo kumpuku da hosenti ya nebi gara nebi to pak bale amea nekbo amoyo kana wo hosenti do nekbo amoyo kana wo hosenti do aleke wo wonti do do nekbo aleke wo wonti do wakake mi ma agare tepomo wo nya de ikene le tepo ya yenti do ko mi le jawo tokude yeta ye wo be mi ma te hlenu kata sireko wakake dopo ikanya wo dolo tutugba ta flatie maji po be nya no he ne bi do dopo de sada nya no he ta bi ja wo do le te pe gba to kuda hosenti ja lo pupu bla vo de ke paple so ide bla vo to ple black to vo enea yenti do mi ja wo nya punkuda hosenti hallelujah amen ta flatie nya le ma wo nya le Yohanes ma gba le ta mo wi de ke cho pupu bla vo de ke vai sere blave vo eton eye nya tikpo ahun blaton vo enia ma wo nya gblobe tete la mata gblo na Yesu bena afato denele afisiala na no vinya maku o gake azon menye bena nusika na bia maula mawu anao Yesu gblo na bena no viola à titre amen tafla tie nya le buku blaton vo enia buku blaton vo ne globana eye obena afika nye tue damlo maha o glone bena apeto va kwe hallelujah bible le kumpuku de nyonu ade ikole yobe mata ntina mi le tefoya eye ne le kuda no glantile buku blave vo de kemea blave vo de kele glonyare le globenga eba tetela mata glona Yesu bena apoto de le officiala ne novinye maku o hallelujah aftebe mata edu hosede mata edu hosa vokake yeba hose ya nu ikene kuda hose ntine nyeba yeba hose ya ele limité nu kataye nyata glo bena yeba hose ya ele limité no nous n'chita n'ata gobe mata ba khosa ala limité a nyapale enyaiko va glo nyaike apeto Yesu Kristo bia ye webe nyakbobe limité ye be khosa alléluia bible le globe ebe mata akwa kakarati enyeba Yesu enyenga amaike na dana gbela munchi Desi Yesu yabe dans la belle monti tanya le globe connaître Jésus au-delà de ce qu'il fait mata Desi Yesu yirebe enyamedeke dolele de papa eke wacho adubankume adonanka ade dans la belle nti numata hoselesi o kanejibe nanyibe Yesu we ba donkwa eke ma novinye mele jaonka mele jako alléluia ne we va donkwa Yesu novinye mele jako Vokaka le nukutua le kapa khosia elle est limitée ni benanga maga do susu ya alo khosia ma keketare jine benanga be to baba yenovi kuva ha ke Yesu va na de attention ina mi le globe limité be khosia denga Yesu nenyi be amia no agba amia la gba yo leto ye iko Yesu la te ona de vono le globe akua eftabe Yesu maga te ona de kelenga Kukwa ontio alléluia nda kako mejibe ma glono le tepe ya ni bena no bi nyam tukle nyanu o we kale senko nya we kale kponya ka usaji bena me gademo gbede be nadeke na onga na do lifo ne osewo ma kale ka situation se présenter o ma ga do lifo nanga mawo. J'aimerais te dire, toi qui me regardes ou qui m'écoutes,
de ne pas limiter Dieu dans ses actions, dans ta vie. Amen. Yesu Christ va ekema novinye makuo. Menyebe nanyibe de nya ha me tosia chacha gome. Alo nya ha me poga e me tin na Hong Kong gbona ekema nya ha masugo chito. Menyebe na nanyibe de nya ha e mo de tin wasinya ekema yi ya me nya ha mavo. Menyebe nanyibe de nya ha me le nyento nya apo me ya ekema nya ha egbe ya mavo. Amaka gblono. Maka gblono ne ma. Makale ke non mais le fisia ayene le tumo fika kenelo maga limiter mawo maga doli fono mawo lenga le wo agbemo ela ba mawo medonka medo serofo hallelujah bukwe bla vovo ya eglo nyada nami bukwe bla vovo ya ayeji glo bananga aba gaka azo ha menye bana nusika na bia mawula mawu anao hallelujah mata yeba khosia ekeketare ti bokake matama keke yeba khosia de ti lenga le présent je parle du présent ayenu ika gbomo le nom dikanye ya nyebranga nu di ya banya me le gbono be me ka doli puna mawu nu dikanye le wo agbowo e banya me le gbono mata agbo be me nye bana khosebe nye wo ka gbono te be bokake gboleta de fitime abe me nye bana fifi ha ay ka me le pompulo dikanye ya ay kan wo le doga ay kan wo katao chaka ndikaya menye be nu ikana ga bia mawu le fofo nye pok le fofo la pon kwaja onga now hallelujah c'est une belle déclaration enyanui de onye mata glo le tepeya enyanui de onye ye wo glo le tepeya vokaka nu ika glomo ole ele gledarenga futur oh Jésus lui il se trouve dans le présent nous ikana le tolo akba me ya yentie Yesu varo. Alléluia. Nous y connaissons les yétifivité, le wakbemea. Nous mantiens Yesu va nous bien radeda. Yatan de cas comme dilana la nyanye bana. Et jebanga. Et nous la kosebana ay kame Yesu va quoi kama. Yelo la pom dodo ko Yesu me ya fini ka koyo ma pom dodo. Yatan dikanye ya. Menye choy kana bonoa. Le ti yo kana bonoa, fo yo ka bonoa ye pa nyak blomo le nao. Mele blono benanga Kristo jaonga eja tsenade comme le wakbeme nous ikana le dada tinkume no ayentie Yesu vado nous ikana le bouleverser nous ikana le na tamabu zakle kalimate le daloa nous ma ogbe Yesu valo wakbeme ya tande kako na wanyi benga ejebe na hoji sebe Yesu ayikame me kpo kwa ekama menyebe ye kuho wakpo donchi nous katame le globe mata elle pour dans le futur mais ne me pas beaucoup de vendre à globe je sais qu'il se ressuscitera le dernier jour oh Jésus est dans le présent on ne parle pas encore du dernier jour we are talking about now fifi tiens ben y'a le blanc nous dit kanye nous connaissons le jolé chiwa y'a pas y'a le yentie Yesu vado yentie ne yo Yesu do nous kaba benedona yentie be vado y'a taillé le djebe do la onga y'a na chodare pen kuma fifi ten ye pa nya emi le gbo ta yentie Yesu valo ta nde kakona wani be wo khosena no fifi ten ba nyama hallelujah no vinya ntuple nyonu Yesu ika subomilea manye mawade ike ne wona mbe mawe gboda okake enye mawade ike nusia luko gbolosi de ka wona nka evaname amen. Do mata ejesi nu ala Yesu donko nu machita o globana nu sia nu kana bia fofola menye be na onka awe now voka kele pom dar futur me nyama le glo présent be nyano Yesu cha le glonka présent be nyano fifi dien alléluia présent be nya ye Yesu cha ele glono ta ma wo no yira gbogbo de ga shachi ela bana ay keme ma le pom poa na de le tolo wo lu fo me wo khose ele onka ele keketareji. Mon frère, ma soeur, si Jésus te dit, je suis avec toi dans la situation dans laquelle tu te trouves, il ne te parle pas du futur, mais du présent. Si Jésus te dit, tu es guéri, les clients vont encore venir. Ton examen là que
chaque jour tes nuits, tu es en train de bosser. Si Jésus te dit, tu es admis avec une mention, il faut croire. Il ne parle pas de futur, il parle du présent. Examen, de tout quoi il connaît le hongo, il peut y avoir Yesu. Yesu me le bon yabu no, de tout quoi il connaît le corona, il peut y avoir le global de, ne pas du amlimateur, il peut y avoir le capono, ya me kwese, me vava Yesu boy, yata me pas du. Alléluia. Viens zoni atiko, agarenga, bouye, bla et ton, va en mi patole, Hosebe nyame kokoko. Alabe hose enye nu sesende Bible aglobe hose enye nadeke enye kakaraji klik pandodo da nui koma kpoachi nui koma kpoa enye kakaraji klik pa ke wado da numaji voka kele te payade na yime mi alan kurentia mata makpo do mahi makpo Yesu forma kukura ka hadeko. Alors, ekpo Yesu forme kuku va me accuse de kayo foi. Voyez toi, agaonga, obe wonke kemene nke kemene. Enu mata ale ponkuda. Nanyi be amakuku ola wa fon ha menye be afon. Voyez Yesu Christ ale glo, egbe ya. Enu mata ye kulu bo hose edo anyika, hose ikene le plipa. Nu kata do anyi hose ikene le plipa, hose ikene wonyama chochua. Nu kaya mo matele o ya dana se o. Fika mo mala pomo lo ya glo na be mo le tia. Fika amour matin à tout, globe nia matin tout de paya. Alléluia. Baouyo, ndikanye abugode. Beaucoup blaton, vone, taflatie nyahli. Beaucoup blaton, vone, globe. Aye, o bana, Afrika mi tue da mloma, o glone bana akweto, bakwe. Alléluia. Aïe, comme Yesu Christ no pomna mata, os bebe, mata ukle mata ben hupwa. Makpo le se mata makpo le gada nui ke Yesu le di la wole pak beme tututo. Enu mata evasi Yesu di eyo va bie benade. Nyonu nui gloma le na wenye bele. Fifi jebe nyama le glo. Benade fika ine cho novi ove mlo. Fika ine dido cho te pola fion. A glone be apeto. Vami na ve kwe. O wikene le luto fifi la mejila bio nyaraka. Yaka mejila bio. Amakele bio fifia benade leke sondo fu ale yejiro makele gola sondo fu benana makele bio fifia be sukule ento yile lere dekele le kwero ata continue makele gola no makele gola chokana le dumande akosebe achoba ala tête de dia alors akosebe lekene poyaka la sufia esusimi agata de soin makele bio nyama Bible agbobo ba Yesu bio matabe tika miche dado ebe bana bakweda nde kakumeti mama klono fifi tenye bena lem dikanya lolo wotro ya ade pafine le senkonya nye benanga bana de nu kanele tortio problème comme ene le fifi la tu es confiant Yesu tu seras le pouvoir présenter ne Yesu global Jésus voici mon foyer ça est en train de faire naufrage Jésus vient à mon secours ben Yesu ne pas les ito ya fika soro no ponya bado ya Yesu bakweda do poya kama puvivi dia fiko bado ya nyama gala senade ka gomo e donya me client jonga ka nyama gala senade ka gomo e jema na onga na présenter nwana Yesu ye de kapenya makena ta onga na ta ole ko pe nwalo wa teme na me te présenter na Yesu na le troso la gato puti koda bo eye na yi apali ko go de gauche à droite o ma le gate hendu do bano Avika na fa matakle mari o fa vimi fai vaka ke wa ba bi fa famo onga ma ke solution de ka gere wa pa agbamo hallelujah ta no iko ma ti ma ba gbolo no ndika anyi bere nkana le chole chiwade va présenter mana Yesu e no ma jotu ma chete Yesu doya go me ma ti ma kofifia ya ta ma cheba wonkuma manye beranga wa we ne wasi gere me a totro ava makane ba mu le do toya pata le togo vocation nyama toto nya présenter na wa nga totoro la kelema ya ta me dugbara de ha ay kana pom dikania ay kana le senko na bibi la fisa fika na lia ba cho wonu akofta Yesu no ikana le twa dolele ya cho présenter na Yesu Kristo batime oduli aba David bile tonye nu blonye Yesu ba aba amaga nu kana timema ona o abenare banya nu kuora hallelujah
Yesu la ni gbo mele na wa chofia Yesu nana la tole mele ndikani ya kokokolo agbeme ayi kama ne le senko nya nde ka na wanyi be wa do hose de mawo fanya la jime ga do hose re tinyo amegbeto emenye voka ke kane mawo fanya la jime mawo fanya le glo be fifi le now fifi le be nya bi le glo ta nana azuo lo agbeme mawo na yiro ndikani agbogbore ba do ma de kwa mo kuna kwi mele glo no le de gbefa no benga o ma kukuta to anya da sedidi hallelujah mawu yira ameden dikanye agbobore eya yele ja tutumi nya ida napa mawu napa akpa evelia hallelujah etododo mawu fanya etododo l'obéissance à la parole de Dieu nya le jo kupu blaton vo André va sere kupu blanea ale globele ko kupu blaton vo André abe ka wudu metodo bana amesia asivu nku agbato vo nku ola de matenu wo bana amesia ha magaku o ma ha tete Yesu gale domedu don le edukuma hava yo dolagbo ka enye do eye ekpele enu amen Yesu glo bana mi ko kpelada amesi kula pe novi nyonu mata glone bana apoto e papa hoho ala bana e on keke ne son Yesu glone bana denya ma glone o bana na ekwesela akpo bawo pe nuti koko ma ha hallelujah mawu ga pato yiro ndikanye ya bebe tanya vegwale globe l'obéissance tonodo mawu panya Yesu Kristo glona mataba fika michemlo ekple ko yivo fitia zo nyata wo dole tefe ya tododo mawu panya nyata glo buku ibla to vo asheketo ide blane de sako nyata on chido vo majibe na senada goma le buku bla to vo andrema yete me na mi hle aya keke Yesu glona fika michemlo o chete be to fitia Yesu bo fitia Yesu te ba yo do agbo o le glona mata benade mawu panya le glo benade ebe mata fitia zo yida be mli pelada lo Yesu le globe mata mli pelada wakaka Bible na mi nya Bible be abe amakukula ba novi nyon ele globe nanga aba o apata o papa o we egblebo wona de kama galentio no katanya ga mli pelada ro o tatanye novi ye tonya o ikana le senkonya nukata le nufo alia nukata le gbogbobe yayi basrofe gble nutua yayi magata no nutua gbo nukata le ponu alia nukata le globe mawu magata kasi jina nutua waga trogbo ba pomo nukata e wala ponu alia mega ponu alia ode mawu panya de doda sine nye pakple we abanyonu na abanutua na be da ole sro de pe e wo doda si wa afia ye nutua toa na nye galo Petro ba gbaleme eglobe nyonu khoseto pedo edoko wo khoseto yukolo la pome aonga anabu sro tutugba wa trojima aye evego wa onga wa ga gbo alon daji aye pomia ali kegongo dadanya awo wodo da sile sro de pe dugba mo wodo da se wa mawu gale de doda sino benade nu inele tuade nu inele chofidilade nde kakola wanye bere fuju kaba na ide Petro ba gbaleme na pobere nyaka obia to nyonu soto si benano wo ha eye na to benana la to ele globe awo no tuya ma waya to goma jatia ma we to fia ba ka gbakwe meti mu ma glo no be menye mawo globe na ga peto be tile ba sima ye jiro na ji gba ikoma no ka mawo nya le glo me kareji no ndikanya lo troya ben kakayona ba dasie wo na kpobe makpoto troda de sro no tu alo sro no ba gbemo ma ha na gbama ma wo nya ele do na ma wo nya ele do anya ba kwasa ba trotrola la va so ba gbema trotrola la gada fi wo ba gbema trotrola la gada wo fo ya godogodo ko ya ba ma wo nya ele no kata wa no globe e papa vo aw no kai ma wo nya ele do so daji anya ma kwasa ba nada asu wo lo wo agbema
ele kpa be o atoya kama doa afadu be babo yata ona de kama galio le kama ja ofisia no kanyi no gakpoto matuno be yesu glona matabe sika mi chemlo ebe no plo choi plo yesu ba tagbo plo yesu ba sigbagbo plo ba gome e na presenter ne la globana de oh yesu eno ye ya lo globo mata le globe no agbobo e plo yesu yi agbobe no agbobo yesu me na mlikpera ebe agbobo la yesu le glona me de be na mlikpera ekpeke wena jamli na fifenye tima khosebekpe tima khosebekpe ma le nu gbolo wa gbeme ela be osea o na no me tode la me ba gbeme khoseba ede na tukokoda khosebegwa o na nga ede na fofojura la me ba gbeme eya khose enu togo kebe ona kenya mlima to enyi be enya na kuvia jona la me ba gbeme amerika na je kuvia to amata onga Mapia de Hoseba for Mapia Solomon when Yamabe, Mount Gbobe Water, Yatanya Hama water. Oh, Thomas Mokata, Blavia, and Jababakla, we do a barrelome. Oh, in Jababaklavia, Mount Globanaka, Hosemana Nupo, no Hosela Babia, a mountain million, milia, Otempla Thomas de Cancuma, Yesula localizio. Eye wa to amoro da bo aglobe mi anu fia opanu enyama ogloku de nyekolo ba gbanchi me ka to no benanga enu kenele sa ajopa ma ga ta profiter na o ele ja profiter pe ajabe na amlikpera goto ma opanya anu ka ma opanya gloa ajabe na onga na wo de chi pepepe na gbo benanga Jehovah ati amlimale wa gbeme nu dekanya ma wo yiro le agbososoma ela ba ha chi chi ada glo na benanga Yela subo nukuno mawade nyenya apeke yela subo hamli mama wade nyenya epenko yela subo nukunu pe mawade hallelujah nyenya apeke yela subo toyo pe mawade nyenya epen mawuma ika subo bila ye globe amesame ke hotinya sia na kuha akpato anagba hallelujah amesame ke na hotinya sia na yakuha akpato anagba amoyo ke hotinya sia waba sindo ma papa nya Jehova manabe walika Somme 91 mauna yiro ndikanya la agboso soma bubu ibla tovo Andrea me globe ndandele tepoya Oba moyo le tebo ba America no funku no ku agba no America npo be nsoro olenga ola chapa ja chapa la blu nsoro le jagbagba ola agbagba tan yo ba nutu ya tide a oba do asia ya ple fututu o tiede America no be gba 38 ans nutu ya be dolele me pasam ne tode oh le ke o kakaye nutu ya ku mi bo amabubo jesi nyapa mawa ba capacité nu tete kanala nyapa mawa sa nu kanyapa mawa tawa o jesi banye bulu yare amabubu wele glonya ya ba nu yo yesu waya nu yo yesu waya nu yo yesu waya unya mlima nu so Lazarus tede mata wona dawa ala ta wona da hakinya na mo na nyabe nanga ala ta wona de ni be banto amaglono be ni ado osa aya pagwa nuka ma opanya le blanya de do na ma eye kase na mo ba manyi bo ba fa di plemi o ka kanya glono be na nya po ma wenyenga nu seto ele ja ona de tabenanga o ma gatiji na mi o nyenya ma u ka subo mi la ne tesie banko hallelujah ma u yero nu dikanya gbogbore gbogbo blanne ele glo benanga yesu glo so be na tro do le tabenam le pera eye kasia o mo le pera Obana de nyema gbrono obana na nyiba kwasira kama akpoma okwo nu chikoko ma ha ahwase ndikanya akoma Jehova bo chikoko na ba wa agbeme na nyiba homa okwo nya jisa ayina mlikbera akama ndene tochocholo agbeme na ndene tochocholo wasigbagbo na ndene tochocholo osrodo kwa nukunu ndene to alaba mo na pe wa jesi ba tukame o gba Yesu no
o be gbema gbe mo ga gbogbo che Yesu yo mala gbososo me Jehovah chamli malo agbema be me de ha na futu akere nya pe mawo agbo eye wa biota sele nya gbo le Yesu Kristo fonko amen mala nyama unya fufu eye ma gbolo no dikanye abana tanya ikanti domile wala globana ka Jesi Yesu Kristo chowu nu ikan wo mo lelele gbofisia hallelujah yata ajabana chagba eye nke ma wanya glo le gbolo na wa na do kosereji eye ale ko be na sondoa na sono nema eye na gbo Jehovah maba paubasi mawu na yiro ndikanya fisa fikene la do asidechi eye nya do gbada amlima ba mawu akpena o Jehovah akpena o ala bo ngula de ba wonya nye nuku gbagbe nu pe nyona makana ni gba ikeji ogajo biblia na mi nya lenga nyani abele ka luka ngule na be nuku ikopa nuku kata onyo na gba yo ka gaje motoa o gbo hevio fondi bon dikanya blobe ne ji troso nu ani gba onuku ikeji nuku ale gade ya ta ale ya nyakwe na nyano alebana nu chiko kokolo buo katara ni nyamba uto Yesu Kristo na yira amen amen amen